Природа лечит человека. Сегодня многим нашим людям не хватает общения с природой. Вот санаторий доктора Тахири, видите, все каждый день будут ходить 3, 5, 7 километров по ущельям, по садам. Вот здесь горные вишня, яблони, шиповник, лаванда, прекрасная природа. Давайте. Мы по голосам ставим диагноз. Вот сегодня те люди, которые находятся, уже 80% поправили свое здоровье. Ура! Ура! Санаторий доктора Тахири, природный стадион, где мы проводим все комплексы упражнений на природе. Постой, сате, дига маску не дохнет. Вот дигараш. Грижа. Ако я хандето. خاندت ابو اما ترساتون بر اومد رفت یا خنده چی تو ساز نپوشید پاچکن دیگه بریم آجا تمام همه تو گذاشتید ادرسات هم زیاد اون رو ببینید انا نگاه کنید تا آدم چطور واد میکنه آفتاب، هوا، آب، حرکت آدم بسیار برنامه خواب میکنند حرکت نمیکنه جا خواب میکنند کسلشو برعکس خروج میگیره من امروز هر یک شما علاقه 4 کیلومتر راه گشتید طبیعت خطی اینا لندشافت تراپی میگوید راه گشتید دیدید زردالو خوردید آلوچه خوردید آلوچه کوی خوردید سیب خوردید پریرودا کم اما برای همه خودی همینجا طبیعت آدمای نظم میکنه علاقه طبیع همه تو خوش ما همه تو خرسند اکن درسی آخرین ما خنده بود برابر یا از تحت دل میخندی تو